Hello guys! Welcome to my vlog, Fresameg Vlog. Another day, another vlog. So, pauli na ko karon guys. Ug makita ninyo sa daplin sa kadalanan nga adunay mga naka-standby nga mga horse kay gipatigayon man diri duol sa among panimalay diri sa Purok 6 Kasisang Malaybalay City ang National Horse Show Competition. Kay it is a Kaamulan Festival celebration here in our province of Bukidnon, which is isa ni siya nga mga kalihukan sa probinsya, ang National Horse Show Competition, a 2-day event nga giheld diri duol sa among balay. Daghan ang nagparticipate ani nga horse show event from the municipality of Bukidnon and outside province of Bukidnon ang nagparticipates. Open ang categories nga ni-appeal from kids, teenagers, ladies, gentlemen as well as professionals nga adunay skill sa horse and talents riding tricks. Ug kinahanglan nga membro ka sa Horse Federation sa inyong lugar para makwalify ka to participate the competition. Ang Kaamulan is a yearly celebration and we celebrate it for almost 1 month. So mag-start siya from middle of March up to middle of April. Diri sa among probinsya sa Bukidnon. So, ang Kaamulan is a binukid term in our province Bukidnon, meaning sa Bisaya nga pinulungan is tigom or panagtigom. O in English, meaning gathering together for a cause. Ang Kaamulan Festival is a tourist destination here in our province and it is fully supported by our government officials here in our province. So, aside from the National Horse Show Competition, aduna po kami invite nga mga celebrities from national and local nga mga sikat nga mga personalidad tungod sa ilahang mga talent. So gina-invite sila diri to participate our festival activities, ang Kaamulan Festival here in our province Bukidnon. And they were paid by the government for free sa mga katawhan diri sa probinsya sa Bukidnon nga makalantaw sa mga kalingawan diri sa among lugar ang Kaamulan Festival activities. Another program activities during Kaamulan is Laga ta Bukidnon. Meaning, ang maka-appeal sa Laga ta Bukidnon ay ang participants nga resident diri sa province of Bukidnon. We also have street dancing competition that participated by the municipality of the province of Bukidnon to showcase their tribal and cultural activities there in their municipality. Another activity sa Kaamulan Festival is the motocross, where outside the province can also participate the events as long as they are professional to do the motocross riding. We also have agricultural product display here at Kaamulan Ground. We have food bazaar, Kaamulan souvenirs, flowers, fruits, and ornamental plants display. Meron ding mga, anong tawag doon, mga aquatic fish for aquariums na inyong i-display sa inyong panimalay. Located yapon na siya sa Kaamulan Ground. O ang pinaka kinahamgyud sa tanan nga mga activities during Kaamulan Festival is ang fireworks display nga paborito gid sa mga kabataan. Kung makadungugan sila nga magbuto-buto na kabalo na gid sila nga kana fireworks na siya during the Kaamulan Festival. So,
Unsa pa man inyong gihulat, dali na mo diri sa Bukidnon to witness our Kaamulan Festival. So that's all for today's video guys. Salamat sa inyong pagtanaw sa akong mga video Fresa May Vlog. Please like, subscribe, comment, and share. And click the notification bell for more video updates. Thank you for watching. Bye!